आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि तेणु आम अच्छु गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक एस टिकरपड़ा पंचायत बालीपाट बाबा गुप्तेश्वर मंदिर में आम सहित अच्छा सेठी मंदिर सभापति मुझे सहित आलोचना करी। आज्ञा कौन कहे जे आम देखुलु जे आज जो क्षीर अभिषेक अच्छे बहु आरंभ हो हजार हजार श्रद्धा को लेकर जो क्षीर अभिषेक है कौन कहे आप कौन प्रतिक्रिया रही निश्चित भाव आम कहबू जे लोकों विश्वास अच्छी एवं आस्था भी अच्छी एठी जो क्षीराभिषेक करा जाए जो माने क्षीराभिषेक करती तांकर गोगोष्ठ बढ़े जो गौड़ माने एठी क्षीराभिषेक पई तांकर सब बेले तांगे रखि थांती जे मानसिक रखि थांती से माने क्षीराभिषेक कले तांकर जो गाय गोठ रखिचंती एवं जो गोपालित पशु रखिचंती तांकर स्वास्थ्य भल रहउची एवं तांकर गोठ भी अधिक बढ़ुची सेठी पई से माने क्षीराभिषेक आज की 40 वर्ष होला तांके मंदिर रे क्षीराभिषेक करथिले जेठी कि समस्त कहले जे आमे क्षीराभिषेक मंदिर रे सेई दिन बेसी गहली होची एनो आमे अलगा ये गोटे करी एठी रुद्र रे तियारी गोटे शिवलिंग से रुद्र शिवलिंग रे आज क्षीराभिषेक 1008 लिटर आ क्षीर रे आज क्षीराभिषेक होईची। जो आम देखुलु जो बड़ गोटे उच्च धरण अच्छी जे लिंग से केते फुट उच्चता थिला एवं जो रही कारीगरी गुराक सब कौ भाव आसते कौटू आसते कि सब होता देखो सहीटा आम टोटाल 10 फुट 6 इंच अच्छी आ चौड़ाटा आम पाखापाखि 6 फुट अच्छी यही 10 फुट चौड़ा जो हाइट रे जो शिवलिंग होईची आमर एठर कारीगर जी कि बाबू महाराणा सहयोग टिकरपड़ार सी आमको बहुत सहयोग करछंती आ तांका द्वारा एटा हे परची आमे उत्तराखंड ये रुद्र आमे धरिकी आसु जो रुद्राक्ष आनी एठी आज रुद्राभिषेक हो पारछि एवं क्षीराभिषेक हो पारछि। जहाँ शुणुले कि रुद्राक्ष बाहर अणा जाइए एवं से रुद्राक्ष को से लिंग गुड़ाई क्षीर अभिषेक कर से मंदिर पूजारी पाखक आज्ञा कौन कहे आज जो नीतिकांति आरंभ होता केतटा नीतिकांति ठाकुर कौन आरंभ होता प्रथम फास्ट उठिली मु 3टा मंदिर गेट खोलिकी पूजा विधि कली लोक आसिले पूजा विधि चलती केते श्रद्धालु आज बहुत भीड़ देखुले हजार हजार श्रद्धालु थिला केते स्ट्रगल थिला केते जण सब थिले प्राय थे 2000 बहुत केते जण जणे सब मेंटेन करथिले साहाय्य के करथिले आपन आ भाई गोटे भन्ने गोटे साहाय्य करथाती। अच्छा आ परठु आ ठाकुरंगर कोन सब नीतिकांति अछि आ सब बेले अन्न भोग होची रुसवास होची माने आज जो अन्य सब नीतिकांति कोन हबा आ कोन सब रहि जाय राति 12टा को दीप उठियो महादीप आ नाच नागियो। अच्छा आलोचना करुले पूजारी जो कहते कि 3टारू आज द्वार खोलते ठाकुर एवं नीतिकांति सरी जहाँ कहते कि राति 12टार महादीप अच्छी कार्यक्रम मुझी सेठिकार आउ जन भाई पाखु जी सहित आलोचना करी भाई कौन कहे देखुलु बहुत आरंभ होची जागरटी महाशिवरात्रि होची आम अंचल प्रसिद्ध बोली चले जेहेतु बाबा गुप्तेश्वर पीठरे महाशिवरात्रि दिन प्राय 3-4 हजार भक्त एठी पूरा उजागर रही मनोरंजन कार्यक्रम महाभारत भी अच्छी प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष मध्य आगो को जेतिकी गला वर्ष मध्य पाखापाखि 5-6 हजार श्रद्धालु थिले उजागर सारी ए वर्ष मध्य आमे आशा करूछु पाखापाखि 5-6 हजार भक्त आसी महाशिवरात्रि उपभोग करिवे आउ एई अंचल रे बाबा गुप्तेश्वरंकर एते दया बाबा को जे थरे दर्शन करिछि तांकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण होईछि आमे जेते जेते दूर मध्य थिले मध्य बरस को थरे महाशिवरात्रि जो दिन थी माने आमे जिते दूर थिले मध्य बाबांकर कौन अप्रूव अच्छी आमे जानिनु मन उपर आमे सकाळ 7टा सुधा एठी पहुंची जाऊ पूजक आसी राति 3टारू तांकर सखती 12टा गोटे जाई पाखापाखि 3-4 हजार भक्तंकर समागम रही थाए। एही मंदिर कमिटी मानक नहीं बहुत ए पाख पाख गाँव लोक मान सहयोग रे आज बाबा गुप्तेश्वर आम गंजाम जिले में प्राय प्रमुख स्थली बोली उपादान होई अछि आमे आशा करूछु आज भी 2025 रे भी बाबांकर आशीर्वाद अच्छी तेणु आज भी पाखापाखि 5-6 हजार भक्त समागम हेबे तेणुक आमे यात्रा कमिटी और गुप्तेश्वर बाबा कमिटी समस्ते एकजुट हुई यात्रा को को प्रकार सफल करूँ तार आमे ता उपरे धारणा जारी रखु और निश्चित भाव में शुणुले कि जो श्रद्धालु आसिक मनस्कामना बाबा को जन था निश्चित भाव में मनस्कामना पूर्ण कर आशा करा मुझे पुणी थे से मंदिर सभापति पाखक फेरबी
ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଦଳେଇ, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକା ମହାରଣା, କୃତିକା ମହାରଣା, ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ସେମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିର, ଗୋଟେ ଫୁଲର ସ୍ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ସିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଏତେ ଧୂପକାଠି ଝୁଣା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କହିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସେ ତାମସା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଇଠି ଆଉ ତା ଆଖି ଦିଶି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୁରା ଆଖି ହରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକ ତାକୁ ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲେ ହାତ ଧରିକିରି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇଠୁ ଲୋକ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପଶ୍ଚିମମୁଖ, ଯେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମମୁଖ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଯିଏ ବି ଆମର ଆସିକି ଏଇଠି ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଭୀଷ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି। ମୋର ପରିଚୟ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ବାଲିପାଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବାଲିପାଟର ପରିଚୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିସାରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ବାଲିପାଟ ନାଁଟା ପରିଚୟ, ଓନ୍ଲି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପରିଚୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକମାନେ, ପାଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଆସି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ଆଉ ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ। କିଛି ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଏଇଟାକୁ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ମନରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା? ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖି ମୁଁ ଆସିନି। ଶିବରାତ୍ରି ଇଏରେ ମାନେ ନିଜ ଇଏ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆଉ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିପାଟ ଗାଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିଲେନି। ବାଲିପାଟରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମାଳି, ନିରପେକ୍ଷ।